ہے تو ایسا ہوا کہ جب نرسنگا پھونکنے والے اور گانے والے مل گئے تاکہ خداوند کی حمد اور شکر گزاری میں ان سب کی ایک آواز سنائی دے، اور جب نرسنگوں اور جانجوں اور موسیقی کے سب سازوں کے ساتھ انہوں نے اپنی آواز بلند کر کے خداوند کی ستائش کی کہ وہ بھلا ہے کیونکہ اس کی رحمت ابدی ہے، تو وہ گھر جو خداوند کا مسکن ہے ابر سے بھر گیا، یہاں تک کہ کاہن ابر کے سبب سے خدمت کے لیے کھڑے نہ رہ سکے، اس لیے کہ خدا کا گھر خداوند کے جلال سے ممور ہو گیا تھا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت، باعث سے تربیت اور باعث سے نجات ہو۔ یہاں پر بائبل مقدس خدا کا کلام، اس کے اوپر بھی جب میں اور آپ 11ویں آیت دیکھتے تو وہاں پر ٹائٹل ہے خداوند کا جلال، اور خداوند کے جلال کے نیچے جب میں اور آپ کاہن اور لاویوں کو دیکھتے ہیں تو وہ پراپر تیاری کے ساتھ آئے ہیں، پراپر تیاری کے ساتھ۔ پراپر تیاری سے مراد ان کے پراپر کپڑے ہیں اور وہ پراپر لباس پہن کر آئے ہیں۔ اور آج میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آج مجھے تو یہ بہت پسند ہے، اچھا لگتا ہے کہ کوائر جو ہے وہ پراپر کوائر کا لباس ہو اور کوائر کا پراپر ڈریس ہو، اور وہ اس ڈریس میں آ کر خداوند کی ستائش کیا کرے۔ آمین آمین۔ لیکن ہمارا مائنڈ سیٹ تھوڑا فرق ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں پھر ہمارے نئے سوٹ جو ہیں وہ کیسے دکھیں گے، ہمارے نئے کپڑے، الگ الگ طرح کے کپڑے کیسے دکھیں گے، اور پھر میں اور آپ کپڑے دکھانے کے چکر میں خدا کا جلال جو ہے وہ کھو بیٹھتے ہیں، خدا کا جلال کھو بیٹھتے ہیں۔ یہاں پر میں غور کریے، میں ذرا آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں 12ویں آیت۔ اور لاوی جو گاتے تھے وہ سب کے سب جیسے آصف اور رحمان اور یدتون اور ان کے بیٹے اور ان کے بھائی کتانی کپڑے سے ملبس ہو کر جانج اور ستار اور بربت لیے ہوئے مذبح کے مشرقی کنارے پر کھڑے تھے، اور ان کے ساتھ 120 کاہن تھے جو نرسنگا پھونک رہے تھے۔ یہاں پر لاوی جو گانے والے ہیں پراپر انہوں نے کپڑے پہنے ہیں، یہاں پر پراپر ان کے کپڑوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، وہ کس طرف کھڑے ہیں وہ بھی بتایا گیا ہے۔ آمین۔ اور یہاں پر کاہن بتائے گئے، کاہنوں کی تعداد بتائی گئی 120 کاہن۔ اور جب میں اور آپ تواریخ کی پہلی کتاب دیکھتے ہیں، اس کا 23واں باب، اس کی 5ویں آیت، تواریخ کی پہلی کتاب اس کا 23واں باب، یہاں پر کوائر کی تعداد بھی بتائی گئی ہے، یہاں پر گانے بجانے والوں کی تعداد بھی بتائی گئی ہے۔ 25واں باب نکال لیا، 23واں باب پہلے نکالے ذرا۔ 23 باب کی 5ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے اور 4000 دربان تھے، اور 4000 ان سازوں سے خداوند کی تعریف کرتے تھے جن کو بینے یعنی داؤد نے مدح سرائی کے لیے بنایا تھا۔ کتنے لوگ؟ 4000۔ اتنے کہنے نے میں کلا بجان لگا اور کوئی بھی نیڑے نہ آئے، اور کیونکہ مینوں خراب کر دینا وے، مینوں کی کر دینا وے، مینوں یہ بجا کے مزہ نہیں آتا۔ اور ہر بندہ الگ الگ کام کرنا چاہتا ہے، مل کے کام نہیں کرنا چاہتا، مل کے گانا نہیں چاہتے۔ میں اکثر، کیونکہ میں پاسٹر ہوں، میں بھی پہلے گاتا ہوتا تھا، تو خیر ادو رولے نہیں سی ہوندے ہے، لیکن اسی بھی کہنے یار یہ مائک تھوڑا گھٹ کر دو، ٹھیک ہے، میرا زیادہ کر دو میرا۔ تو اس طرح کی بڑی بحث چلتی رہتی ہوتی تھی، اور ابھی بھی ویسا ہی معاملے ہیں، ابھی بھی ویسے ہی معاملے ہیں۔ جو مین آ جاتا ہے وہ کہتا ہے باقی سب کے بند کر دو، بس اب میں پرومیننٹ نظر آنا چاہوں۔ گانے والے بھی یہ کرتے ہیں، بجانے والے بھی یہ کرتے ہیں، اور اس رویے سے میں اور آپ خدا کے جلال سے محروم رہ جاتے ہیں، خدا کی قدرت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ جب میں اور آپ 25واں باب دیکھتے ہیں، یہاں پر کتنے لوگ؟ 4000 دربان اور 4000 میوزیشن ہیں جو کٹھے بجاتے ہیں، اور خدا جو ہے ابر کے ستون کی مانند ان کے درمیان اترتا ہے۔ آمین۔ اور پھر جب میں اور آپ 25واں باب دیکھتے ہیں تو ذرا 25ویں باب کی 7ویں آیت آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ 25ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے اور ان کے بھائیوں سمیت جو خداوند کی مدح سرائی کی تعلیم پا چکے تھے، یعنی وہ سب جو مشاق تھے، ان کا شمار 288 تھا۔ 4000 اوور آل میوزیشن، اور ان میں جو سکلڈ پرسن تھے، جو پروفیشنل تھے، وہ
288 लोग थे। कितने लोग? कितने लोग? आज 12 या 15 लोगों की कवायर जो है उनको इकट्ठा लेकर चलना बड़ा मुश्किल है। 12-15 लोगों की कवायर, 20 लोगों की कवायर जो है, आप उन पर गौर करके देखें, उनके अंदर आपको बड़ी रंजिशें नजर आएंगी, बड़े रोले नजर आएंगे 20 लोगों की कवायर में। और 20 लोगों की कवायर आज के दौर में बड़ी 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 कवायर होती है, ये छोटी कवायर नहीं है 20 लोगों की। लेकिन यहां पर कवायर म्यूजिशियन 4000 म्यूजिशियन। कितने? और यहां पर और जब आगे बढ़ते हैं तो जो प्रोफेशनल है, स्किल्ड पर्सन है, 288 लोग। कितने लोग? ऊंची आवाज में कितने लोग? 288 लोग। और जब ये सारे मिलकर काम करते हैं, और जरा सुनिए, जब मैं 13वीं आयत आपके दोबारा से तवारीख की दूसरी किताब उसका 5वां बाब उसकी 13वीं आयत आपके लिए पढ़ने लगा हूं। यहां पर लिखा है, तो ऐसा हुआ जब नरसिंगा फूंकने वाले, नरसिंगा फूंकने, और नरसिंगा फूंकने वाले काहिन कितने हैं? 120। कितने? यहां पर पीछे लिखा है 120 काहिन थे जो नरसिंगा फूंक रहे थे। 120 नरसिंगा फूंकने वाले, 4000 म्यूजिशियन, और जो स्किल्ड पर्सन है, प्रोफेशनल है, वो 288 की कवायर। ये सारे जब मिल गए, नरसिंगा फूंकने वाले और गाने वाले मिल गए, ताकि खुदावंद की क्या हो? हम्द और शुक्रगुजारी में उनकी एक आवाज सुनाई दे। नरसिंगा फूंकने वाले 120 मिल गए, 4000 जो ओवरऑल हैं, और 288 जो प्रोफेशनल हैं। ये सारे जब मिल गए, किस लिए? खुदावंद की हम्द और शुक्रगुजारी के लिए। आमीन, आमीन। मैंने और आपने कवायर किस लिए होती है? खुदावंद की हम्द और शुक्रगुजारी के लिए। और मैं बार बार ये बात करता हूं, जब यशाया 47 या 48 बाब की 22वीं आयत में और आप पढ़ते हैं, 47 है गालबन, वहां पर है कि मैंने तुम सबको इसलिए बनाया कि तुम मेरी क्या करो? हम्द करो। इंसान का डिजाइन जो है वो हम्द करने वाला है, सिताइश करने वाले के लिए, या सिताइश करने के लिए इंसान जो है वो डिजाइन हुआ है। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आए अपनी जिंदगियों से हमेशा खुदावंद को जलाल देते रहें, हमेशा खुदावंद को ऊंचा और सरबुलंद करते रहें, हमेशा उसकी हम्द करते रहें। और हम्द करने के लिए किसी को नीचा दिखाने की जरूरत, किसी को पीछे करने की जरूरत नहीं है। हम सब ने मिलकर खुदावंद की हम्द करनी है। आमीन। हम सब ने ऊंची आवाज में, हम सब ने मिलकर खुदावंद की क्या करनी है? खुदावंद की हम्द और शुक्रगुजारी में उन सब की एक आवाज सुनाई दे। और जब नरसिंगों और जांजों और मौसीकी के सब साजों के साथ उन्होंने अपनी आवाज बुलंद करके खुदावंद की सिताइश की कि वो भला है क्योंकि उसकी रहमत, तो वो घर जो खुदावंद का मस्कन है, जिसमें खुदा रहता है, अबर से भर गया। अबर से, जब तबला बजाने वाले, बरबद बजाने वाले, हारमोनियम बजाने वाले, कीबोर्ड बजाने वाले, गिटार बजाने वाले, ड्रम बजाने वाले, तालियां बजाने वाले, जब इन सारों का माइंड एक हो जाए कि खुदावंद की हम्द और सिताइश करनी है, उसे जलाल देना है, तो फिर जहां भी ऐसी वर्शिप हो रही होगी, वहां पर खुदा जो है अबर के सतून के मारे ठहर जाएगा। वहां पर खुदा का अबर जो है उतर आएगा। और जब खुदा का अबर उतर आएगा, फिर मौजात जो है वो होना शुरू हो जाएंगे, फिर बंधन जो है वो खुलना शुरू हो जाएंगे, फिर जुबे जो है वो टूटना शुरू हो जाएंगे, फिर बीमार जो है वो चंगे होना शुरू हो जाएंगे, फिर जरूरतें जो है वो पूरी होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अब खुदा उतरा है। आमीन। और खुदा कब उतरता है? जब सारे मिल जाते हैं। जब सारे, जब सारियां दी अपनी अपनी राग होंदी है, जब सारियां दी, फिर खुदा कहंदा लड़दे रहो, मेरा इत्थे कोई काम, तुसी लड़दे रहो, मैं बहुता नजर आवां, मैं बहुता नजर आवां, मैं बहुता नजर आवां, मेरी बहुती आवाज आवे, तुसी आपस से लड़ दो, मैं जिथे कोई रूह ते सच्चाई ना दुआ कर रहे ने, इबादत कर रहे ने, मैं उथों हो आना वा। खुदा वेखदे रहिंदा है करदे की पे ने।
जब बरबत बजाने वाले, जब जांच बजाने वाले, जब सब साजों की आवाज एक हो गई खुदावंद की सिताइश के लिए कि वो बला है क्योंकि उसकी रहमत अबदी है, तो वो घर जो खुदावंद का मस्कन है अबर से भर गया। और इस कदर मामूरी थी, इस कदर जलाल था, इस कदर कुदरत थी, यहां तक कि काहिन अबर के सबब से खिदमत के लिए खड़े ना रह सके। हालेलुया। ये जो गिरने वाला सिस्टम है ना, ये यहां से है। मैं ये नहीं बात करूंगा पीछे डिगे अगे डिगे, ये हले गल नहीं है। लेकिन जब हजूरी आती है, जब खुदा का जलाल कसरत के साथ आता है, तो बाइबल खुदा का कलाम फरमाता है कि काहिन जो खिदमत करने वाले थे वो खड़े ना रह सके। आमीन। खड़े, इस कदर जलाल था, इस कदर कुदरत थी, इस कदर खुदा की हजूरी थी, खुदा की मामूरी थी, खुदा की बरकत थी। और मैं यहां पर आपको बताता चला जाऊं, इस बात को भी मद्देनजर रखिएगा। कभी कभी हमें सुनने को बहुत अच्छा लगता है, सुनने को हम आंखें बंद करके मस्त भी हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि ये मामूरी है, इसको वजद भी कहते हैं। वजद लफ्ज आपने सुना है? मस्त हो जाना, ते ओ कवालियां ते भी लोग होंदे ने, गाने ते भी लोग होंदे ने। वजद, मस्त होने और मामूरी में फर्क है। वजद आता है, मस्त बंदा होता है ते जुवे नहीं टुटदे, बंधन नहीं खुलदे, बीमार ठीक नहीं होंदे, लानता नहीं जानियां। लेकिन जब मामूरी आती है, फिर हर जुआ जो है वो टूटना शुरू हो जाता है। जब मसा आता है वर्शिप के वसीले, गाने और बजाने के वसीले, तो फिर कैद खानों की नींव जो है वो हिल जाती है। पलूस और सिलास सिताइश कर रहे थे, खुदा को जलाल दे रहे थे, वर्शिप कर रहे थे। खुदा ने कैद खाना की नींव जो है वो हिला दी, क्योंकि वो मिल गए थे खुदा की सिताइश करने के लिए। उनकी राग अलग अलग नहीं थी, उनका प्लान अलग अलग नहीं था, माइंड सेट अलग अलग नहीं था, एक आवाज। और जब एक आवाज होकर वो वर्शिप कर रहे हैं, तो कैद खाना की नींव हिला दी, और कैद खाना के दरवाजे जो हैं, लॉक जो हैं, ताले जो हैं, वो टूटना शुरू हो गए, और खुदावंद ने उनको आजाद कर दिया। उनकी बेड़ियां खुल गई। वर्शिप, रूह और सच्चाई से की गई वर्शिप, मिलकर की गई वर्शिप, बंधन जो है वो तोड़ देती है, बंधन खोल देती है, जुए तोड़ देती है, कैद खानों की नींव को हिला देती है, बेड़ियां जो है उसको तोड़ देती है, और मुझे और आपको रिहाई और आजादी दे देती है। आमीन। मिलकर की गई वर्शिप। कैसे? चर्च सीखें इस बात को। कैसे वर्शिप? कौन सी वर्शिप? जब बजाने वाले और गाने वाले मिल गए, तो खुदा का जलाल जो है वो ठहर गया। वो घर, वो मस्कन जो खुदा का था, वो अबर से भर गया। खुदा करे आज वर्शिपर ऐसे हों, खुदा करे आज बजाने वाले ऐसे खड़े हों कि मैं और आप वाकई ही खुदा की कुदरत का गहरे तौर पर तजर्बा कर सकें। आमीन। आए, खड़े होंगे हम, और सिर्फ 2 मिनट हम दुआ करेंगे।